کمزور ایمان والے، یہ کمزور عمل والے، پتہ نہیں ان کو کہاں سے سوج رہی ہیں. کچھ اداروں میں جانا ہوا، بچوں نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی، بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا نیا فتنہ ہے حضرت جی، اور یہ فتنہ دن بہ دن پھیل رہا ہے. مثلاً قربانی کے دن ہے، بڑا محبوب عمل ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ویسے جو ہے نا کسی کو پیسے دے دو، قربانی نہ کرو، جانور کو تکلیف ہوتی ہے. بھئی میں پوچھتا ہوں، جانور کا خالق وہ ہے، جانور کا مالک وہ ہے، جانور کا رازق وہ ہے، سارا کچھ ہی وہ ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے نام پہ ذبح کرو، تو یہ ہم نے تکلیف والی بات کدھر سے نکال لی ہے؟ کیا ہم اللہ سے زیادہ اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں؟ وہ تو بڑا پیار کرنے والا رب ہے. جب وہ کہہ رہا ہے قربانی کرو، تو یہ باتیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو تکلیف والا ایشو ہے یہ قربانی پہ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ جب ہم شاورما کھاتے ہیں تو جو اس میں مرغی یوز ہوئی ہے، پھر تکلیف والا معاملہ تب کدھر گیا؟ جو پیزے میں مرغی یوز ہو رہی ہے تب تکلیف والا معاملہ کدھر گیا؟ یہ جو برگر میں مرغی یوز ہو رہی ہے، یہ تکلیف والا معاملہ تب کدھر گیا؟ تب بھی تو بولے نا کو تکلیف کے لیے کہ یہ جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے یہ معاملہ نہ کریں. خدا کا واسطہ اپنا ایمان بچاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کو دعوت نہ دو. ہر جگہ سارا کام ہو رہا ہے. جب قربانی آتی ہے تو کسی کو تکلیف یاد آ گئی، کسی کو غریب یاد آ گئے. پتہ نہیں اپنی شادی پہ غریب کیوں نہیں یاد آتے، کیوں مائیوں پہ غریب یاد نہیں آتے، کیوں تیل پہ غریب یاد نہیں آتے، کیوں مہندی پہ غریب یاد نہیں آتے، بینڈ کی دفعہ غریب کیوں نہیں یاد آتے، ڈرون کی دفعہ غریب کیوں نہیں یاد آتے، لہنگے کی دفعہ غریب کیوں نہیں یاد آتے. سب کام ہو رہے ہیں. جب قربانی کی باری آئے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی باری آئے، کسی کو غریب یاد آ گئے، کسی کو تکلیف یاد آ گئی. خدا کا واسطہ ایسے کام نہ کرو، یہ سارا کچھ ہی اسی کا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے، محبوب علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، مفہوم ہے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو استطاعت رکھتا ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو عید والے دن ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس دن سب سے زیادہ اللہ کو جو بندے کا عمل محبوب ہے وہ اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، خدا کا واسطہ ایسی سوچیں دیوار پہ دے مارو. یہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں، ان کے اندر شیطان جو ہے وہ جو شیطانی سوچیں ہیں وہ سرایت کر چکی ہیں. خدا کا واسطہ ایسی سوچوں کو دیوار پہ مارو، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آئے بس اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہی مانا جائے گا. یہ ایسی نام نہاد باتیں آپ ان سے بچ کے رہیں. خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اپنا ذبیحہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے ذبیحے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. اگر وہ ماں کا دل نہ نرم کرے، کبھی ماں اتنی نرم نہ ہو. باپ کے دل کا خالق بھی وہ ہے، ماں کے دل کا خالق بھی وہ ہے. تجھے ماں یاد ہے، تجھے وہ کیوں نہیں یاد؟ دیکھ اپنے اوپر یہ کیا ہوا. اپنے سارے تو چسکے پورے کرے، جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے. 3 لاکھ دے موبائل نے، جن کے نیچے 60 70 لاکھ کی گاڑیاں ہیں. کیا ہو گیا تجھے؟ بدر جی پرسوں بھی ہم یہ فون شروع ہو گئے ہیں، اب اسی طرح کے فون آئیں گے. فون اور جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں، تو 80 عید کی قربانی رہن نہ دئیے. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول رہا. ابھی ایک آیا مجھے، اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے. حضرت جی حالات نہیں ٹھیک. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے. جو مجھے پتہ ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے، وہ مجھے ایپل کے فون سے، ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر کے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک ہے، عید کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی ایپل والی حالات ٹھیک نہیں، تیری دواری ہے رب تے رب دے رسول دی تے پھر حالات نہیں ٹھیک. اچھی چیز 3.5-4 لاکھ دا فون ہے، تو مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک تے ادھر مسئلہ دسو ہیں عید کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی اللہ کی باری ہے نا، اپنی باری حالات ٹھیک نہیں. حضرت باری اللہ کی جو آ گئی ہے حضرت، پھر حالات اللہ. حضرت جی یاد رکھنا واجب تو ہے نا جی، وہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کس کس پہ واجب ہے، لیکن یاد رکھنا بھائی جس کی حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کہ تو نہیں ٹھیک، نہیں کر سکتے حصہ پا. اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے، فون ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں، 3 وقت کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا کھا رہا ہے، اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک. حصہ ڈالو. عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس کس پہ قربانی واجب ہے، حصہ ڈال لو.
چلیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک، بڑھاپے دی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا تیرے حالات کو ہو گیا؟ بڑھاپے کی اولاد ہے جی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائے، جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہوں گے۔ ایک کی پتر ہے ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام، بعد میں بڑھاپے کی اولاد۔ عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے، کمی پیشی اللہ معاف کرے، 86 سال ہم نے پڑھی ہے جی، 86۔ شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی 86 والا بیٹھا ہو۔ اللہ کے خلیل کی عمر مبارک 86 سال ہے۔ 86 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی نبی نے، جناب سیدنا اسماعیل علی نبی جنا۔ اور پھر کیا ہے، خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں۔ اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہو سکتے ہیں۔ ایک پتر، بڑھاپا ہے، اور حکم کیا آ گیا، اس کے گلے پہ نہیں۔ خدا کے بندو اس طرح نہ کرو، فون بیچ کے دے، پھر اللہ تجھے دے دے گا۔ شکریہ کے طور پہ کرنا پتر، قربانی کوئی دکھاوا نہیں، ٹھیک ہے نہ ایسواری وہ بچہ لے جڑا لے کے تیرے جانے نے سارے محلے پھرنا ہے، حصہ ڈال، اپنا ڈال۔ اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال، 30-35 ہزار میں قربانی ہو جاتی، نہ دکھاوا کر اس دفعہ، لیکن پتر کرو شکریہ کے طور پہ۔ اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر۔ یہ کیا ہوا، اپنے سارے تو چسکے پورے کرے، جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ فون بیچ اپنا، شکریہ کے طور پہ دے میاں، ہر تو اپنا کشن مشن کر رہا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں میاں۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں، فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے، پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم یہ کیا ہے، پتھر چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ نے پتھر سے پوچھا، وہ ہے چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ وہ کہتا ہے جی جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی نہ شامل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ اس کو ان پتھروں میں سے نکال دے، اس کو لسٹ میں سے، اس فہرست میں سے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ کے نبی تھے جی، نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اس پتھر کو یہ خوشخبری سنا دی گئی، تجھے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی طرح پانی نکل رہا تھا، وہ پانی نہیں تھے، وہ پتھر کے آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، پہلے اس کو پوچھا تھا، کہتا ہے یہ خوف رلا رہا ہے کہ وہ پتھر جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، مجھے ڈر ہے ان پتھروں میں میں نہ ڈالا جاؤں۔ میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو خوشخبری بھی سنا دی، تجھے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب کیوں رو رہا ہے یہ؟ آپ نے پوچھا پتھرا اب کیوں روتا ہے؟ وہ عرض کر رہا ہے حضرت پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ پہلے خوف میں رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ واہ مالک اتنا کرم، مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، میں اب نہیں جہنم میں ڈالا جاؤں۔ پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب میں شکریہ میں رو رہا ہوں۔ شکریہ میں قربانی کر، نہیں بھی تجھ پہ واجب۔ میں حضرت ماڑیاں دی گل نہیں کردا پیا، میں ایپل والیاں دی گل کرن ڈیا، میں سامسنگ والیاں دی جنہاں دے تھلے 2.5-3 لاکھ دے موبائل نے، جن کے نیچے 60-70 لاکھ کی گاڑیاں ہیں۔ کیا ہو گیا تجھے ہوئے؟ اگر تو کہتا بھی ہے نہیں کاروباری حالات ٹھیک ہے، بل تو ہو نہیں سکتا، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے ذرا چھیڑنا اپنے سارے معاملے، وہ تجھے بتائے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں ٹھیک۔ لیکن بھائی شکریہ کر، شکر کر میاں کتے بعد ٹماٹر دی ریڑھی نہیں چلوائی، شکر کر میاں کتے راتی لائی ویج تیرے کو پھل نہیں وکوان ڈیا دا،
शुक्र कर तू फैक्ट्री का मालिक है, कहीं उसी फैक्ट्री में तू खड़ा साहब के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, खुलवा सकता ही वो खुलवा सकता ही। इसलिए पुत्र नबी अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया वक्त आएगा 5 चीज़ों से मोहब्बत करेंगे, 5 को भूल जाएंगे। युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरा, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूलेंगे। इनके पास अपने वॉशरूम में टैले लगाने के तो पैसे होंगे, नहीं पैसे होंगे तो इनके पास मेरे और मेरे महबूब के दीन के लिए पैसे नहीं होंगे। बाथरूम में टब लगवाने के पैसे हैं, बाथरूम में महंगा सेट लगवाने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में शो पीस रखने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में नीचे महंगा कलीन बिछा के दिखलावा करने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब बारी आए कुर्बानी की, जब बारी आए ज़ुकात की, जब बारी आए सदके की, जब बारी आए खैरात की, हजरत हालात नहीं ठीक, हजरत हालात नहीं ठीक। ये अभी जो ये रोला डाल रहे हैं ना मसाइल पूछ, हजरत हालात नहीं ठीक। अभी हजरत जी ठीक ईद के बाद अपने बच्चों को नारान और कागान लेके जाने के लिए इनके पास पैसे निकल आएंगे। जो नारान कागान नहीं ना जा सकेगा जी, हालात नहीं ठीक, मरी तो वो भी जाएगा, ना जाए मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। लेकिन पहले बताया दुनिया से मोहब्बत करेंगे, क्या करेंगे, आखिरत को भुला देंगे। दूसरी बात फिर इरशाद फरमाई व युहिब्बूनल माला व यंसौनल हिसाब, पैसे ना बड़ा प्यार करेंगे हिसाब देन नू। सानू हिसाब याद होए, असी कदी डंडियां ना मारीए। ये सारी डंडियां हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें हिसाब और जवाब भूल गए। और हजरत जी सबसे ज़्यादा जो जान लेती है ना मेरी, अगले जुमे तक ज़िंदगी रही तो कलाम करेंगे इस पर, मेरी सब तबूती जान। तीसरी गल जड़ी फरमाई वो क्या फरमाया व युहिब्बूनल खल्क़ व यंसौनल खालिक, मखलूक से मोहब्बत करेंगे लेकिन मखलूक को पैदा करने वाले को। हजरत जी माँ मर जाए ना, माँ मर जाए ना, वो हमारे नाथ खां फिर कलाम भी बड़ा पढ़ते हैं, वो इमोशनल करने वाला। माँ मर जाए तो मैं रोंदियां वेख्या, अखां ही तरस गई ने कदी, वो भी अखियां दिसन जड़ियां ओदी याद विच रोण। अल्लाह मैं कहता हूं तुझे माँ याद है, लेकिन तुझे ये क्यों भूल गया कि भाई तेरी माँ का दिल तेरे लिए नरम किसने किया? खुदा की कसम है अगर वो माँ का दिल ना नरम करे कभी माँ इतनी नरम ना हो। बाप के दिल का खालिक भी वो है, माँ के दिल का खालिक भी वो है। तुझे माँ याद है, तुझे वो क्यों नहीं याद? तुझे उसके लाड क्यों नहीं याद? तुझे उसकी करम नवाजियां क्यों नहीं? अल्लाह हजरत मैंने देखा है, बड़ी मामा करते हो सारे, मैंने देखा है एक वक्त आता है माँ भी कहती चुक तू दफा हो। अम्मा याद है आप सबको जी, मेरी अम्मा खिलाया करती थी, मेरी अम्मा पिलाया करती थी, मेरी अम्मा ये लाड उठाती थी। ओ भाई अगर उस जात ने तेरी माँ के दिल में तेरा इतना प्यार न डाला होता, तेरी माँ कुछ ना करती। उसको याद कर। मैं नहीं कह रहा कि माँ की नाशुक्री कर, लेकिन माँ को देख देख के उसे याद कर। वो है जिसने माँ का दिल मेरे लिए इतना नरम कर दिया है। लेकिन महबूब पहले फरमा रहे हैं वक्त आएगा लोग उसे भूल जाएंगे, वो लोगों की ज़रूरत रह जाएगा। जिसको जिस दिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको याद कर लेंगे, बाकी फिर उसको भूल जाएंगे। हालांकि वो ऐसी ज़ात ही नहीं कि उसको सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद किया जाए। सही बताओ हमारी ज़रूरत नहीं जी रह गया। कारोबार ठीक चलता है तो कि याद करता जी उन्होंने तो उदू याद करना जो फसका पैना कोई। अगर कोई बीमार ना हो, हमने कभी तंदुरुस्ती में याद किया उसको? हमने कभी खुशहाली के दिन में उसको, हमें तो वो याद आता है हजरत जब फसका पड़ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, कारोबार डगमगा जाए, काम ठीक ना हो, गाहक ठीक ना आ रहे हैं। जैसे हजरत जी काम ठीक होगा तू कौन मैं कौन। चौथी चीज इरशाद फरमाई व युहिब्बूनज़्ज़ुनूबा व यंसौनत-तौबा, गुनाहों से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन माफ़ी मांगना भूल जाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे उससे। और आखिरी बात व युहिब्बूनल क़ुसूरा व यंसौनल मक़बरा, मकानों से, कोठियों से, महल्लात से तो बड़ा प्यार करेंगे लेकिन कब्र को भूल जाएंगे।
कोठियां च बेसी लुआणगे, गर्मी बड़ी है, लेकिन कब्र और हश्र की गर्मी को भूल जाएंगे। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाजी साहब का ना इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। हमारे जुम्मे के सामईन में उनका शुमार था। वो हर महीने का जो आखिरी जुमा था ना, होता था हर महीने का इंग्लिश आखिरी जुमा, उसमें वो अपने घर एक महफिल करवाया करते थे, जिसका दुरानिया 2.5 से 3 घंटे होता था। क्योंकि जुमे के मुक्तदी थे तो जाना पड़ता था मुझे भी, लेकिन मैं बहुत कम जाता था क्योंकि मुझे उनसे बड़े इख्तलाफ थे हजरत। क्योंकि वो महफिल खुले मैदान में करवाते थे, अगर गर्मी तो फिर अजाब, अगर सर्दी तो फिर अजाब। मैंने उनको कई बार मना किया, हजरत इंज ना करया करो। जो सबसे बड़ा मुझे उनसे इख्तलाफ था वो ये था कि वो महफिल के बाद ना एक एक डब्बा देते थे, और अल्लाह ने उनको अरबों रुपए दे रखे थे। मुझे ये भी उनसे इख्तलाफ था। मैं उनको कहा करता था, हजरत जिन्नी अल्लाह ने तुहानू दिता, तुहानू डब्बा नहीं देना चाहिए, तुहानू चाहिए बिठा के अल्लाह की मखलूक दा ढिड भर के भेजो हजरत। लेकिन हजरत जो तो मैं बताने लगा हूं कि गरीबी होती क्या है। 2.5-3 घंटे बगैर, अगर गर्मी है तो पंखा, और अगर सर्दी है तो बगैर हीटर के बैठना को बाबे जी का वाड़ा नहीं था, बड़ा औखा काम था। लेकिन बड़े बंदे वहां सिर्फ इसलिए आके महफिल में बैठा करते थे कि बाद च डब्बा लबना है, चलो आज रात का खर्चा, क्योंकि साथ ही फैक्ट्री एरिया है, साथ आज रात का ना खर्चा बच जाएगा, और 50 रुपये बचा लांगे। बड़ी दुनिया इसलिए आके बैठती थी महफिल में। एक दिन मैं भी महफिल में गया हुआ था, तो एक बंदा ना, उसके साथ बिल्कुल 2 छोटी छोटी बच्चियां, एक की उम्र बड़ी भी होगी तो 3 साल, दूसरी की उम्र होगी बड़ी भी तो 5 साल, इतनी उम्र होगी। क्योंकि मैं बैठा था, फिर जब मैं तकरीर भी कर रहा, उन बच्चियों ने महफिल में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अपना खेलती रही हजरत। महफिल खत्म हो गई, बाद में जनाब सबको एक एक डब्बा मिला, मैं जरा लोगों को मिल रहा था। महफिल खत्म हुई तो निकल आए, मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल निकाली। अब वो बंदा ना, एक बच्ची उसने आगे बिठा रखी थी, एक उसने पीछे बिठाई थी, तो वो मुझसे काफ़ी आगे जा चुका था, मैं भी पीछे मोटरसाइकिल गड़िंग गड़िंग करता पहुंच गया। एवं दिल में ख्याल आया, या मेरी भैड़ी आदत कह लो, मैंने उसके करीब करके ना उसको पूछा, मैंने कहा भाजी एडी गर्मी च महफिल सी, 2.5-3 घंटे से तुम बैठे हो, तो यह क्यों लाए हो नाल 2 बच्चियां, एवं बेचारियों तंग किया। मैं मिंबर पर बैठा हूँ हजरत, रो पड़ा बेचारा, रो पड़ा। हूँ कहता हजरत साहब सिर्फ ता नाल लै यहाँ, चलो 2 डब्बे वध मिल जाए। गरीबी तुम्हें बतिया बताओ क्या होती है हजरत, सिर्फ ता लै यहाँ कि 2 डब्बे वध मिल जाएंगे। कुर्बानी करो, बताओ अपने बच्चों को कुर्बानी है क्या यार। तमाशा लगा यार बाहर, मेरा वस नहीं चलता हजरत, पता नहीं कुर्बानी होने लगी है कि होने की लगा है हजरत। अपने बच्चों को बताओ, पता मल्ले बड़े गरीब ने, इन्हों अंदर ही रहने दे, हाँ किसी का दिल नहीं दुखाना, हाँ, और अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करो कुर्बानी। कोई हजरत अकड़ने वाली बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र करो, उसने तौफीक दी है, उसने तौफीक। मैं ये मेरे ख्याल से मंगल मॉडल टाउन ये मंडी के साथ मैंने जनाजा पढ़ाया, और आगे मैंने ज़ोहर के बाद जनाजा था, ज़ोहर के बाद ना मॉडल टाउन मदीना मस्जिद में या मंगल या बुध एक ख़त्म पे मैंने बयान करने जाना। वो मंडी से मैं वो चीमा फैक्ट्री की तरफ से ना होके मैं आगे मदीना मस्जिद चला गया। वो एक बंदा था, तो बड़ा अच्छा बैल था उसका, काले रंग का ना, तो पहले ही वो काफ़ी इस तरह था हजरत, पहले ही वो काफ़ी। अब ज़ाहिर है बैल खूबसूरत था, पीछे से आने वाला हर जनाब किन्ने का ले आंदा जी, जनाब 2 लाख रुपये का, माशाअल्लाह। वो जनाब हो रहे हैं, फिर पिछू मैं गुजर रहा था, फिर एक बंदा जनाब किन्ने का ले आंदा जी, जनाब 2 लाख, माश हो रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया, मैं इसको रोक के पूछूं, वो भाई कानू आकड़न दिया था, 2 लाख का बच्चा दे के क्यों आजज कर लेंगा। वो बेनियाज बादशाही भाई, वेखते सही इत्थे होण की डिया दा है, इत्थे होण की डिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की औलाद है, एक ही लखते जिगर है हजरत, और वो भी मांग मांग के लिया है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। कोई बच्चा लेना नहीं हजरत, मंगया रब को कई साल अल्लाह दे खलील ने, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ते हजरत जी जो बच्चा 11-12 साल का होया तो आर्डर की आ गया,
ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜਜ਼ ਕਰਨੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੀ, ਹਾਂ ਕੋ ਤਰਲਾ ਪਾ ਤੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਊ ਭਾਈ। ਦਿਲ ਚਾਹਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ इसको पूछू भाई तू केड़ी गल ते आकड़न डया था, मैनू दस ते सही, क्या इस बच्चे को हुस्न तूने दिया है? वो देने वाला है। क्या इसकी जो इतनी सोहनी आंखें हैं क्या तूने बनाई हैं? उसने बनाई हैं। ये जो इसके काले रंग में नक्शो निगार हैं क्या तूने बनाए हैं? ये उसने बनाए हैं। पैसे तुझे उसने दिए हैं, तौफीक तुझे उसने दी है। तू बता तू किस बात पे अकड़ रहा है? तू बता तेरी अकड़ किस चीज की है? नहीं हजरत, अकड़ना नहीं, बल्कि कुर्बानी करके माफी मंगनी हो, या अल्लाह इन कबूल कर ले, इन कबूल कर ले, इन बेनियाज है हजरत, बेनियाज रब है, इन कबूल कर ले, इन कबूल। खूब जो पिछले जुम्मे भी, क्योंकि बातें बड़ी हैं, लेकिन हजरत जो मिस्कीन ज़रूरी समझता है, जो मैं मुआशरे में देखता हूँ, मैं वही आके जुम्मे पे आपके सामने रोना रो देता हूँ कि हजरत बड़ा ध्यान करिए, बड़ा देखो ना हजरत। ये भी हुक्म है, अगर घर में गोश्त पकाया है ना, गोश्त, क्योंकि अब तो रूड़ियाँ खत्म हो गई ना, अब तो सिलसिला है घर घरों कूड़े लैन वाली नहीं आना है, महीने का 200 रुपया लेंदी है, उन्हें कूड़ा लैके टुर जाना। पहले रूड़ियाँ होती थी, फिर फुकाहा ने फतवा दिया हजरत अगर अपने घर में कुछ अच्छा खाना पकाया है, गोश्त पकाया है, तो उसकी हड्डियाँ रूड़ी पे नहीं फेंकनी, ताकि मोहल्ले का कोई गरीब बंदा देखे तो उसका दिल ही न जले, यार इन्हें गोश्त खाता है, या तो फिर हजरत जी जिंदा जांदा ले लाए। अपने बच्चों को बताओ, ये तुम्हारे बच्चों के, हमारे बच्चों के खिलौने नहीं हैं, उनको बताओ कुर्बानी का मफहूम क्या है। उन्होंने खलो के 10 पुत्र, ए गुनाह तेरे अब्बे ने कीते नहीं, झूठ तेरे अब्बे ने बोलिया, पता नहीं की तेरे अब्बे ने कीता है, वे ऐ ही ले लाई, ऐदे गले ते छुरी फिरनी है, गुनाह तेरे अब्बे दे माफ होने ने, ये तेरा खिलौना नहीं है, इसके गले पे छुरी चलेगी, गुनाह तेरे बाप के माफ होंगे, ये तेरा खिलौना नहीं है, इससे मोहब्बत कर, इसको प्यार। और जैसे मैंने कहा ना, हम दुनियादार क्या कुर्बानी को समझेंगे। ये हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना, ये जब मौका आता था ना कुर्बानी का, तो किसी लाड वाले ने जाना ना, प्यार वाले ने पूछना जनाब ने, बाबा जी फिर लिया है कोई? उसने अगर होता ना उसने जी जनाब, तो बाबा जी वाहो फिर सानू भी, उन्हें जनाब वो लिया के ना ते अंदर लेना, हकीम साहब ने देखना और आपने बड़ा खुश होना। तब समझ नहीं आती थी यार हकीम साहब अच्छे वेख के क्यों खुश होंगे ने, फिर समझ आई खुश तां होंदे ने ऐ होवे जिहदे गले ते यार दे नां दी छुरी चलनी है। वो गालिब ने कहा था ना, जहां दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ऐ होवे जिहदे नां ते यार दी छुरी चलनी है, तां वेख वे खुश होंदे हैं ना, यार दे नां ते आ गए हजरत। समझो कुर्बानी के मफहूम को कि कुर्बानी है क्या, अपने बच्चों को बताओ कि कुर्बानी का मानी क्या है। गोश्त खाओ भी और गोश्त खिलाओ भी हजरत, खिलाओ। वो देखे तो देखो हजरत, ये शैतान बड़े बड़े वसवसे डालेगा आपके दिल में, कोई उसका वसवसा नहीं कबूल करना। अपने अल्लाह से सौदा करके देखो, कभी घाटे में नहीं जाओगे, कभी घाटे में नहीं जाओ। ये तो कुर्बानी है ना हजरत, ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं, उसके लिए भी वो कह रहे हैं हम तेरा अखलास देखेंगे, तेरी नीयत को देखेंगे, जितना अखलास होगा उतना देंगे, अगर कम है तो 10 गुना, अगर और ज्यादा है तो 70 गुना, अगर और ज्यादा है तो बगैर हिसाब देंगे तुझे, रखेंगे नहीं अल्लाह कभी किसी का। ये तो जानवर के गले पे छुरी चलेगी ना, खाल कोई ले जाएगा, खरोड़े हमने फ्रीजर में रख लेने हैं, पुठ वो भी हमने फ्रीजर में लगा लेनी है, माड़िया नूं ते जी छिछड़े ते जिलबा ही जानियां ने, बाकी तो माशाअल्लाह जिउंदियां रहन साडियां फ्रिजां, उन्हां बेचारियां नूं फिर ओही चरबी जाने ते 4 बोटियां नहीं, चरबी भी तो गोशत ची ने, ते तेनू नहीं लगदी चरबी, ये माड़े नूं जांदी है, जे गोशत ची ते तू खा लै है चरबी, ना दे किसी माड़े नूं। और मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, कोई लाजिम नहीं हजरत अपनी बीबियां नूं तुसीं पराता दे के टोर छड़ दिओ 4-4 बोटियां दे, कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है। और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी का। ये पता नहीं हमने रिवाज कहां से उठा लियो, बीबियां टुर पंदियां ने हजरत जी, पर परातां फड़ियां अखबार से 4 बोटियां लपेटियां ते फड़ा के टुर जांदियां। कोई नहीं है हजरत के सारे मोहल्ले को हमने बताना है कि हमने भी कुर्बानी दी है। 2 घरों को दो, लेकिन हजरत इतना दो कि कोई एक वक्त का खाना खा ले। और हजरत मैं अपने मोहल्ले की तरफ जाता हूं, आप सारे अपने अपने मोहल्ले की तरफ जाएं, किससे किसका छुपा है हजरत,
क्या मुझे अपने मोहल्ले के हर घर की कंडीशन का नहीं पता? ये कितने जोगा है, इसके घर में कितने बंदे हैं? ये 12 जी हैं, 13 जी हैं, 6 जी हैं, 7 जी हैं, 8 जी हैं। और जुल्म देखो हजरत कुर्बानी वालों का जरा। ओ भाई, जिसके 14 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और जिसके घर में 2 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां। और चल भाई, जिसके 2 हैं उसको तो 4 समझ आ गई तेरी बात थोड़ी, हालांकि समझ वो भी नहीं आई। और जिसके घर में 14 जी है उसको 4 बोटियां क्यों भेज रहा है? वो क्या करेगा तेरी इन 4 बोटियों का? सामने रख के देखेगा इनको, मैं खाऊं, मेरी बीवी खाए, कि बच्चों को खिलाऊं? जुल्म से देखो यार, वजह क्या है हम समझे नहीं, कुर्बानी की रूह क्या है। उस दिन पीर अजमल साहब का क्लिप चढ़ा था, मैं खुदा की कसम बड़ा ओए होता है इस तरह हजरत। वो कहते हैं मदरसे का ना छोटा सा बच्चा था, और ईद इंजॉय भी बच्चे करते हैं हजरत, बड़ों का तो जमाना गुजर गया होता है ईद का। वो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे, मैंने बच्चे को कहा ओ चल यार, जेड़ी खल मदरसे आनी है आ ही जाएगी, जा तू क्यों ईद खराब करनी है, जा तू जाके ईद कर। तो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे गखड़ शरीफ वाले, कहा था ईद पे घर नहीं आना, ईद तुमने वहां ही करनी है। कहते मैंने पूछा क्यों भाई, ईद का मजा तो घर में है, घर में जाके कर, यहां क्या पुत्र मजा आएगा ईद का? तो फरमाते वो बच्चा मुझे आगे से जवाब क्या देता है, अम्मी ने कहा था वो ईद मदरसे में करना, चल तू भी को बोटी खा ही लेगा। अल्लाह, चल ईद मदरसे च करी, तू भी को बोटी खा ही लेगा। भाजी माड़े नूं किहने बोटी भेजनी जे? बोटी तो जानी ओनू जिहदे नाल मैनूं को काम है, बोटी तो जानी है उत्थे जिथे मेरा आर्डर फंसिया है, बोटी तो जानी है वहां जहां से मैंने कोई काम करवाना है। माड़े से मुझे क्या काम, वो मेरे किस काम आएगा हजरत? हाँ हजरत, माड़े से भी तुझे काम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा आगे जाके हजरत। ये माड़ा वही है जिसके लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और हकीम साहब कहा करते थे, बाबा ऐसे जरूर किसी माड़े का असरा बनी, हो सकता कल तेरी भी उंगल फड़ के नाल ले जाओ। ध्यान करना हजरत, हम सबको पता है मेरे मोहल्ले में कितने घर हैं, इसके कितने जी हैं, समझ ही नहीं आती हजरत लोग करते क्या हैं। नहीं, कोई ये फलसफा नहीं है, और ना ये नबी अलैहिस्सलाम, ना आपके सहाब, और ना हमारे इस्लाफ का ये तरीका रहा है। नहीं, देखो यार गोश्त बेच किदे कार चल रहा है, फलाने कार, उत्थे ते 15-16 जी रहंदे ने बीबी, खुदा दा खौफ का है कि 4 बोटियां लैके चली, बता चल उन्होंने एक टाइम का डंग बनेगा। बड़ा ध्यान करो, कुर्बानी की मफहूम को समझो, कुर्बानी करनी है, दिल नहीं जलाना। अच्छा फिर एक और शैतान, ये शैतान है ये पता नहीं, 4 बोटियां देने वालों का फलसफा ए नहीं जी, मुहल्ले च किन्ने ने, ओ भाई उन्हें तेन दसिया आके कि मैं भी भेजना, हो सकता है वो भेजे ही ना उस घर, तू इस आस पे वहां 4 बोटियां भेज रहा है, नहीं उन्हें भी तो कुर्बानी की थी, उन्हें भी तो भेजना है, अगर उसने ना भेजा तो फिर क्या करेगा तू? नहीं, कुर्बानी करो, कुर्बानी समझो, कुर्बानी के मफहूम को, फलसफा समझो कुर्बानी का, और करके देखना हजरत, फिर देखो कैसा दिल में सुकून उतरेगा, कैसा दिल में, कोई लाजिम नहीं है अपने अपने। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किसी ऐसे मामले से, मेरा ताल्लुक फतेहगढ़ से है, पीछे फतेहगढ़ गरीब एक इलाका, मेरी गली आज भी बड़ी माड़ी है, मुझे आज भी याद है मेरी गली में 4 या 5 ही घर हैं जो कुर्बानी करते, और अल्लाह का शुक्र है 2-3 कुर्बानी इधर गुजरी, मैं थे किसी ने गोश्त नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये मेरा मोहल्ला अमीर मोहल्ला है माशाल्लाह। शराजी साहब, जमील साहब, सर यूनुस साहब, रिजवान भाई और माशाल्लाह बड़े वकार भाई, माशाल्लाह कुर्बानी होती है, लेकिन वो मेरा मल्ला गरीब, मैं हर साल पैकेट बना के उत्थे लै जाना और अपनी गली च बनना। बड़ा देखो कितने जरूरत है हजरत, रजिया ना रजाओ यार, देखो जरूरत कितने, जरूरत कितने, देखो जदों की कुर्बानी कर लो, पूरी लिस्ट बनाओ यारो, मेरा केड़ा केड़ा जानना।